proclamation of the Word of God, 1 Corinthians chapter 9, verse 16 to 19, and verse 22 to verse 27. The reading. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of. For necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. For if I do this willingly, I have a reward. But if against my will, I have been entrusted with a stewardship. What is my reward then? That when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my authority in the gospel. For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the world. To the weak, I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now this I do for the gospel sake, that I may be partaker of it with you. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run it such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty, that I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. The word of the Lord. Please stand for sponsor Psalm 84. A response: How lovely is your dwelling place, Lord mighty God. My soul song, yes, even faints. For the courts of the Lord, my heart, my flesh, cry out for the living God. Response: How lovely is your dwelling place, Lord mighty God. Even the sparrow has come a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Response: How lovely is your dwelling place, Lord my God. Blessed are those who dwell in your house. They will be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Luke chapter 6. Glory to you, Lord Jesus Christ. And he spoke a parable to them. Can the blind lead the blind? Will they not both fall into the ditch? A disciple is not above his teachers, but everyone who is perfectly trained will be like
his teachers. And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not perceive the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, Brother, let me remove the speck that is in your eye, when you yourself do not see the plank that is in your own eye? Hypocrites, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck that is in your brother's eye. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel, sa Luke chapter 6, verse 39 to 42, pero atong tawaan isaya kara sa verse 41 to 42, may iya binakambay, hamaan baga na panuan mo, ruhig ko sa imong igmangod, sana mata. Pero kung wa mo man na panuwi, do imong higko sa imong mata. Lubot sa bagon, bago kita magpuna sa iba, o si saan ay do imo kaugalingon. Kung malimpyo, di mo mata o bukon, bago ka magpuna sa iba. Amen? Kung katon pa, bago kita maghusga sa aton nga isig katawo, o si saan ay do imo kaugalingon, kung tama o bukon do imo ginahimo. Agod, di ka pagbalikan kay imo husgahan. Agbasi, ikaw palo mahuyan. Haman abi. Dahil, kung tao, may unabing tao, nga mayad mahusga lagi mo, nga wala lagi makasayod kung ano puno agpunta nga istorya. Ngani, bago ka maghusgay, si saan ay diyo, imo kaugalingon. Nadumduman ko anay, nga taglaga biyahe pa ko. Nga kung si inay, kita ako ging buslahan, aging, aging husgahan, hamamana kating may manay, nga bukod sa tama manay mo ginobra, ano makong bukod tama, hay makong papilo, nga, kung si inay, wa man makon ni perma daya, agay iba may perma, parang ambaw mo nga daya hay, perma tanan, ay, simple, sige na akong paliwanag ka na, ay, ulihi na, intindihan. Na intindihan. Ay kung kakdun pa, kung sige ka nga, libati ka na, inambay ka na, ay basi kung pariyo ba ka mo nga mahuwag sa kasaganan. Dahil sa'yo ni mo nga, bukod tama lang hambay, ay pariyo ka mo mahuwag sa, kumbaga doon nga ba sa Biblia, mahuwag ka mo sa buho. Ngani, di mo kubrahon, ay iwas ka na lang para di magbuhay do istorya. May unabing tao, mayad maghambay, mayad maglaygay, pero wa manalam na kita saan nga kabuhi. Mayad maghambay nga mag-forgive, pero pag-abot ng kabuhi, wa mag-forgive. Wa may magpatawad. May unamang tao nga, daya mo ubrahon, dati mo ubrahon, pero wa man nakita ng kabuhi. Di ba? Pag padumdum, nga basi kong pag-abot sa ulihe, ikaw balikan. Nadumduman ko nga ni sa bilog pa, nagmaintok pa kami, nga, dahil tao ay, kita kami husga, dahil man ang pamilya nga lay, wow, di man ay pagka-asinsyo,
No, wag man pag-asinso ang pangabuhi. Ay man, tatay na lagi pahilong. Ay, sambil pa, abo pa kami. Ay, hilipos lang ako. Ay, makunay, kang isip ko, kung patuloy po makunday, basi ga, abo pa makundusangag, basi kung siya pa maagto. Ang inubra, hipos lang lon, pagpaubos, nga una do, respeto, kana. Sa isip ko, Ginoo to kantigo maghusga kana. Dahil ang mga ni sa ibabaw, hay kung kinahusga mo o tao, hay Ginoo man imo husga. Ngani, maigmangob, daya, ginapadumdum ka itong Ginoo. Bago kita maghusga isang katao, hay tanawa na imo kaugalingon. Base imo mo ba nga, paano ba? Kabukot manami si imo nga ugali. Ngani, pagpadundum ka itong Ginoo, bawat siya katon, magatubang sa Diyos. Ag sambilog pa, Ginoo, kantigo ta magpabagko isang katawo. Makita natin, o tao abi ko namatay, kung ano nakikita sa nakabuhay, dito ang pagpamantaw. Wala na isipa, may pagbago isang katawo. Amen? Ngani, pagpadumdum katon, nga kung ano man do aton niya, inahimo yes babot kalibutan, tanan kita mag-aatubang sa Diyos. Problema o manggaranon. Daya, pantay-pantay sa pananawan i Diyos. Amanabi, hay, wa man kita ipabugal sa aton niya sarili. Pag-abot sa presensya i Ginoo. Ipabugalan natin kung ano ginuban natin yes babot kalibutan. Kung mayad ba natin pagtatan sa atong isig katao, kahimo ba kita't mayad? Amen? O wa, ag kita man karon makasayod. Aghambal Ginoo, imaw, lumagausga, pag-abot sa huli nga tempo. Ag makita natin, ano pwede natin maobrahon sa atong kabuhi. Pag-abot sa raya nga mga bagay. Sa natin, adlaw sa atong pagpangabuhi, babot kalibutan, una, sikomtansya, una, problema. Kaaway, gausoy, ipagi, kung paano ka na perdi, bawasak, kaibahan, yung pamilya. Pero kung ikaw, aware, kung ikaw, nagatuo sa Diyos, ang nagapati sa Diyos, hay buligan ka ko aton nga Ginoo. Nga imaw magagiya katon. Agpagi sa nang pulong. Daya magatakat gabay kung ano aton dapat himuon. Doon nga nitoan kita nga atong ugali, pagi sa mensahe ay mabag-o ba kita. Makilala natin Diyos at mayad. Dahil do Ginoo, bisan ano nato nga kung naman di kita kung naman bukod kita perfecto sa gihapon do Ginoo una gihapon nga pasawad kung kita nagayapit kana. Kani magbangod pagpadudum ko sa Ginoo, bawat siya katon magatubang sa Dios. Ang dapat nato himuon kung ano man ginahimo katon sa katawo, hay dahon natin sa pangamuyo para hindi man sanda madala sa kadulom.